لفظ لہر مختلف انداز اس کے پیش کروں گا. دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی. غلام علی کا شمار عصر حاضر میں غزل کے نامور گلوکاروں میں ہوتا ہے. غلام علی گزشتہ نصف صدی سے غزل کی دنیا سے وابستہ ہیں. وہ نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں. گزشتہ دنوں یہاں واشنگٹن کے نواح میں ان کے اعزاز میں ایک محفل غزل کا اہتمام کیا گیا. ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. غزل کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام جو گزشتہ نصف صدی سے غزل کی دنیا کے آسمان پہ جگمگا رہا ہے. غلام علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. بہت بہت آپ کا شکریہ, آپ نے یاد کیا. تو میں نے کہا چاہے کتنی بھی تھکاوٹ ہو اپنے چاہنے والوں کے لیے تو حاضر ہونا پڑتا ہے. پوری دنیا میں ہم پرفارمنس دیتے رہتے ہیں, لیکن یہاں آ کر اور بھی اچھا لگتا ہے. اتنی دور لوگ اپنے جو بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھ کے اور جی کرتا ہے کہ ان کو فیلنگ سے سناؤ, پیار سے سناؤ, تو وہ بڑے پیار سے سنتے ہیں. خواتین و حضرات, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ اس نے یہ بڑے مصروف ملک ہیں, کنٹریز ہیں, آپ تشریف لائے. میں آپ کے سامنے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے پیلوں کی ٹھمری پیش کرتا ہوں جو استاد بڑے غلام علی خان صاحب نے گائی. غلام علی نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1960 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا. اپنے 50 سال سے زائد کے اس کریئر میں انہوں نے لاتعداد غزلیں گائی اور اپنی غزلوں کی موسیقی بھی ترتیب دی. غلام علی کا تعلق ہندوستان کے پٹیالہ گھرانے سے ہے. میرا تعلق شروع ہوتا ہے استاد بڑے غلام علی خان صاحب جی سے, کیونکہ میں نے وہاں سے سب کچھ پایا ہے. تو جہاں سے پایا ہو تو, لیکن پٹیالہ کو بھی ہم سلام کرتے ہیں, بزرگوں کو. بہت بزرگ وہاں سے شروع ہوا ہے پٹیالہ گھرانہ, جہاں سے شروع ہوا ہے فتح علی خان صاحب اور علی بخش خان صاحب. تو باقی سب لوگ وہ بھی ہمارے چاند ہیں, ہمارے سب عزیز ہیں, مہربان ہیں. ہمیں ان کو دیکھ کے ان کے لیے بھی دعا کرنے کی جی چاہتا ہے. پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے آنے کے زمانے آئے. اس محفل کی خاص بات یہ تھی کہ غلام علی کے ساتھ سٹیج پر مقامی ابھرتے ہوئے گلوکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجش ہی سہی. Thank you. مقامی گلوکارہ راسکا شیکر کا کہنا تھا کہ غلام علی جیسے منجھے ہوئے گلوکار کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر پرفارم کرنا ان کے لیے جیسے ایک خواب کا پورا ہونا ہے. It's a blessing, it's an honor, it's a privilege to be able to even just sing on the same day as him. Later comes, sharing the platform. And it's like a dream come true just to meet him. دیپیکا بھگت ایک مقامی گلوکارہ ہیں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا. It was tremendous. It was a pleasure. It was a privilege to open for him. He's an amazing performer, and I've grown up listening to his music, and he's been a true inspiration. So it's been fantastic opening for him. بھارتی فنکاروں کے ساتھ کام کرنے اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ فنکار برادری کی سطح پر امن قائم کرنے کی کوششیں ہونی چاہیے. ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک امن کی آشا جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. یہ آشا بن کے نہیں رہ جانی چاہیے, اس کو پورا بلکہ اس پہ تعینات ہو جانا چاہیے آدمی کو کہ یہ پیار میں آپس میں پیار بڑھائیں گے تو سر بڑھے گا, طاقت بڑھے گی, سب کچھ ٹھیک رہے گا. تو
तो बाकी जो बातें हैं ना वो बेमानी बातें हैं, प्रेम बढ़ाना चाहिए आपस में, बल्कि ये पॉलिटिक्स से अलहदा बात है कि इस पे चलना चाहिए, ज़्यादा प्रेम की बातें करनी चाहिए। क्या कहीं फिर कोई बस्ती उजड़ी, लोग क्यों जश्न मनाने आए। पाकिस्तान में गज़ल का जो मुस्तकबिल है, मेहदी हसन साहब, हामिद अली खान साहब, आप, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं आगे? कुछ पोटेंशियल है नई नस्ल के अंदर गज़ल सुनने की, गज़ल गाने की, गज़ल को अप्रिशिएट करने की? भैया बात यह है कि पहले तो गज़ल सुनाने का पता होना चाहिए कि किस तरह सुनाना चाहिए, फिर हमारे तो अभी तक मेंबर उसी तरह हैं, बल्कि बढ़ते हुए नज़र आए हैं। जो नहीं सुनता उनको मेरे सामने बिठाएं, अल्लाह की मेहरबानी से सुनना शुरू कर देगा, वो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की करबनवाजी है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है। तो इस तरह से पेश करने की बात होती है, कानों को जब रूह को अच्छा लगेगा तो हम क्यों नहीं गज़ल सुनेंगे, ये कोई बात है। मैं जब तक ज़िंदगी है मैं उनके लिए गाता रहूँगा जो मेरे सुनने वाले हैं, ऐसी बात पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल, और सब खुश रहें, सलामत रहें, सुर में रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, मैं यही चाहता हूँ। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वियाना, वर्जीनिया। कुछ तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है अभी। समंदर में मोती कहाँ छुप रहा है, न हम जानते हैं न तुम जानते हैं, गुलाम अली साहब की कदर क्यों करना हो मुश्ताक, ऐसे लोग को लोग कम पहचानते हैं। I think that's a great synergy that he brings in everybody, and I think all that came together in today's show, and I scratched something off from my bucket list today. और अच्छी बात यह है कि जिस तरह हम इनको CDs में सुनते हैं बिल्कुल वैसे ही आवाज़ जो है लाइव में भी है, so that tells के you know quality of when he's an international performer. तो वो तो किंग है, उनकी तो गज़ल आप कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी के साथ, you know, so we really enjoy, you know. Either Avaragi or Hangama Ke Kyuk Barpa. That's a very good song. Representing the cultural and the classical aspects on both sides of India and Pakistan. भाई साहब सरहद वहाँ है, हम इस मुल्क में हैं, न सरहद है न बाउंड्रीज हैं, बस प्यार है। वो बचपन से बढ़ता आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहे, हमारा प्यार हमेशा रहेगा। बहुत ही अच्छा गाते हैं वो तो, खैर ही इज़ अ किंग ऑफ गज़ल्स, उनका तो मुकाबला ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और वो बहुत ही बेहतरीन गा रहे हैं। For me, it's a very good it's a memory. You know, I can say I sang in a concert with Ghulam Ali ji. पहली बारी अज, पहली बारी अज, पहली बारी अज इन्ना अखियां ने तकिया, हो जिया तकिया के हाय मार सकिया, हाय मार सके। पहली बारी अज अखियां ने तकिया, हो जिया तकिया के हाय मार सकिया, हाय मार सके। पहली बारी अज